Hola hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición. Otra vez el Señor ha sido fiel de compartir la palabra del Señor juntos. Amén. Vamos a orar. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que c'est toi qui s'est révélé à nos vies. Gracias porque eres tú que te has revelado a nuestras vidas. Merci parce que tu as fait de nous maintenant tes enfants. Gracias porque has hecho de nosotros tus hijos. Une famille qui t'appartient. Una familia que te pertenece. Père, nous te prions de nous donner la grâce, Padre, te pedimos que nos des la gracia, la sagesse, la sabiduría, afin de transmettre, Seigneur, ta parole para transmitir tu palabra selon ton cœur, Père. según tu corazón. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amen. Paul bénit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Pablo bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. que nos bendijo con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En Christ. En Cristo. Ces bénédictions ne sont pas terrestres. Estas bendiciones no son terrestres. Elles sont beaucoup plus meilleures. Ellas son aún mejores. L'être humain pense aux bénédictions physiques, El ser humano piensa en las bendiciones físicas, mais un jour ces bénédictions vont finir. pero un día estas bendiciones van a terminar. Les plus importantes sont les bénédictions spirituelles. Lo más importante son las bendiciones espirituales, qui sont éternelles. que son eternas. Paul a eu cette révélation Pablo tuvo esta revelación. et il savait que ces bénédictions spirituelles, Él sabía que estas bendiciones espirituales nous avons reçues de Dieu. la hemos recibido de Dios. On va lire dans Éphésiens chapitre 1 toujours, versets 18 à 19.
Leamos Efesios, seguimos en el capítulo 1, versículo 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amen. Paul prie que les frères puissent arriver à comprendre Pablo ora a fin que los hermanos puedan llegar a comprender quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, cuál es la esperanza a la cual nos aferramos, a la cual Él nos ha llamado. Dieu nous appelle à être ses enfants, son Église. Dios nos llama a que seamos sus hijos, la iglesia. Nous avons lu Éphésiens. Hemos leído Efesios. Que veut dire appel? ¿Qué quiere decir llamado? Je vous donne un exemple Les doy un ejemplo et nous allons continuer à le développer. y luego continuaremos a desarrollarlo. Mon cerveau donne des ordres au corps Mi cerebro da órdenes a mi cuerpo. si les membres du corps ne sont pas branchés à la tête. Si los miembros del cuerpo no están aferrados a la cabeza, Ils ne pourront jamais recevoir des ordres no podrán recibir órdenes ou recevoir un appel. o recibir un llamado. Si nous avons reçu un appel, Si nosotros hemos recibido un llamado, comment cet appel aura de l'influence sur notre vie ici sur terre? ¿cómo este llamado tendrá influencia sobre nuestras vidas aquí en la tierra? Est-ce que on attend jusqu'à notre arrivée au ciel pour vivre et réjouir de cet appel? ¿Nosotros esperamos hasta que lleguemos al cielo para vivir y regocijarnos de este llamado? Ou bien c'est dès maintenant que nous devons vivre cet appel? ¿O es a partir de ahora que vivimos este llamado? Dieu nous a fait traverser au-delà du matériel Dios nos hace atravesar más allá de lo que es material pour vivre dans le monde spirituel a fin que podamos vivir en el mundo espiritual, qui est plus profond, que es más profundo, plus large et plus réel. más vasto, más real. La parole dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, La palabra dice en Efesios capítulo 2 versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amen. C'est une vérité spirituelle Es una verdad espiritual que nous devons saisir. que nosotros tenemos que comprender Par la foi, por la fe, parce que cette vérité va se voir dans notre marche avec le Seigneur. porque esta verdad se va a ver en nuestro caminar con el Señor. On est tellement riche, Somos tan ricos, personne ne peut nous voler. nadie puede robarnos. Ces richesses sont spirituelles. Estas riquezas son espirituales Elles sont pour chacun de ses enfants. y estas riquezas son para cada uno de sus hijos. Nous devons savoir que le monde spirituel Tenemos que saber que el mundo espiritual a créé le monde matériel. creó el mundo material.
Si nous négligeons ces vérités spirituelles, si nosotros dejamos de lado estas verdades espirituales, nous resterons toujours enfants. nosotros seremos siempre niños Ils ne porteront aucun fruit, y no llevaremos ningún fruto. aucune influence sur terre. No seremos de ninguna influencia en la tierra. C'est quoi cet appel de Dieu pour nous? ¿Cuál es este llamado de Dios para nosotros? Dieu nous a appelés pour réaliser quelque chose dans la vie. Dios nos llamó para realizar cosas en la vida. Et que cet appel doit être sous sa direction. Y este llamado tiene que estar bajo la dirección de Él, Afin de porter des fruits a fin de llevar frutos, et de vivre heureux malgré les situations bonnes ou mauvaises. dar frutos y vivir felices más allá de las situaciones buenas o malas. Est-ce que seulement ce que nos yeux voient est réel? ¿Solo lo que nuestros ojos ven es real? Ou il y a une autre réalité au-delà? ¿O hay otra realidad más allá De ce que nos yeux ne peuvent voir. más allá de lo que nuestros ojos no pueden ver? Le monde spirituel est bien réel, El mundo espiritual es real, même si on ne le voit pas. mismo si no lo vemos. À la croix, En la cruz, le voile est déchiré el velo se rasgó et l'accès au sanctuaire nous était ouvert. y el acceso al santuario fue abierto. Et nous avons le droit d'entrer avec liberté Y tenemos el derecho de entrar con libertad, parce que Jésus est rentré le premier porque Jesús entró primero. dans le sanctuaire céleste. Entró primero en el santuario celestial. Cela, on peut le trouver dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Eso está en Hebreos 9, versículo 11. Lorsqu'on rentre dans le monde spirituel, Cuando entramos en el mundo espiritual, cela ne va pas dire qu'on se sépare du monde matériel. esto no quiere decir que nos separamos del mundo material. Mais Jésus nous invite à demeurer auprès de lui dans le sanctuaire céleste. Pero Jesús nos invita a permanecer en el santuario celestial Pour voir et connaître notre héritage para ver y conocer nuestra herencia, qu'il nous a réservé. la herencia que nos ha reservado, Pour le ramener ici sur terre, para traerlo aquí en la tierra, pour le partager avec ceux qui sont encore captifs dans ce pauvre monde de péché. para compartirlo con aquellos que están todavía cautivos en este pobre mundo de pecado. À cela aussi que nous sommes appelés. Es a esto también que hemos sido llamados. Personne qui est en Christ ne peut dire Nadie que esté en Cristo puede decir, « Je ne sais pas si j'ai un appel ». no sé si tengo un llamado. Le fait de connaître l'héritage El hecho de conocer la herencia et partager avec ceux qui nous entourent y compartirlo con aquellos que nos rodean fait partie de l'appel de Dieu. es parte del llamado de Dios. Dieu appelle Abraham de sortir de la maison de son père Dios llama a Abraham para que salga de la casa de su padre pour être une source de bénédiction pour toutes les nations. para ser una fuente de bendición para todas las naciones. Abraham devait d'abord quitter le lieu où il était. Abraham tenía que primero irse del medio de donde él estaba Pour être béni para ser bendecidos et pour être une source de bénédiction pour d'autres. y para ser una fuente de bendición para los otros. On va lire dans Hébreux chapitre 10, verset 22. Leamos
Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Le Seigneur nous exhorte à la confiance, El Señor nos exhorta a la de confianza s'approcher avec un cœur sincère y acercarnos con un corazón sincero dans la plénitude de la foi. en la plenitud de la fe. Il y aura un changement de lieu. Y habrá un cambio de lugar. Soit tu es dans le sanctuaire, O sea, estás en el santuario soit tu es dehors. o fuera de él. Ceux qui veulent rester dehors Aquellos que quieren permanecer afuera ne peuvent être une source de bénédiction pour son prochain. no pueden ser una fuente de bendición para el prójimo. Asaph, qui avait le privilège d'avoir une relation avec Dieu, Asaf, que tenía el privilegio de tener una relación con Dios, mais lorsqu'il a porté envie aux insensés, pero cuando él vio a los insensatos, en voyant le bonheur des méchants, viendo la felicidad de los malos, cette envie a failli lui changer de milieu. esta envidia casi lo hizo salir del lugar en donde estaba. Le cœur d'Asaph est attiré par le monde matériel. El corazón de Asaf fue atraído por el mundo material, Mais quand il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, pero cuando entró en el santuario de Dios, il a vu le sort final des méchants. él vio el final de ellos. On va lire le psaume 73, versets 16 à 17. Leamos Salmos capítulo 73, versículo 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amen. Est-ce que tu continues à porter en vue sur les choses de ce monde? Es que todavía tenés envidia de las cosas que hay en este mundo. Est-ce que tu continues à être jaloux de ton frère ¿Continúas a tener celos de tu hermano qui est en train de faire son service avec excellence? que hace un servicio con excelencia? Si c'est le cas, Si es así, attention de glisser. tené cuidado de no resbalar. La jalousie peut te faire glisser. El celo te puede hacer resbalar. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, on va le lire. vamos a leerlo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amen. Je te donne un conseil. Te doy un consejo. Lorsque tu vois ton frère travailler pour le Seigneur avec excellence, Cuando veas a tu hermano trabajar para el Señor con excelencia, tu dois l'appuyer. tenés que apoyarlo, Tu dois le féliciter. tenés que felicitarlo, Car c'est pour Dieu qu'il travaille. porque es para Dios que él trabaja. Même si son travail est meilleur que celui que tu fais. Mismo si su trabajo es mejor que el que haces vos. Celui qui est en Jésus-Christ, Aquel que está en Jesucristo il a un accès direct à la présence de Dieu. tiene un acceso directo a la presencia de Dios.
Il demeure dans la présence de Dieu. y permanece en la presencia de Dios. Parce que Dieu demeure en lui. Porque Dios vive en él. Jésus, par sa mort à la croix, Jesús, a través de su muerte en la cruz, nous a acquis une libre entrée dans le sanctuaire. nos adquirió un libre acceso a su santuario. Jésus nous a fait entrer dans le monde spirituel Jesús nos hizo entrar al mundo espiritual pour voir l'éternité et la vivre. y así ver la eternidad y vivirla. Le libre entrée nous permet de demeurer dans le sanctuaire. La libre entrada nos permite de permanecer en el santuario. Ce n'est pas on sort puis on rentre. No es que entramos, salimos, Lorsqu'on chante ou on prie. cuando cantamos o oramos, Le sanctuaire est notre demeure. porque el santuario es nuestra morada. Jésus nous a donné la vie éternelle. Jesús nos dio la vida eterna. Donc je ne dois pas m'inquiéter parce que les années passent. Yo no tengo que preocuparme porque los años pasan Et je deviens vieux. y me vuelvo viejo. Le temps qui passe ne doit pas être une inquiétude pour moi. El tiempo que pasa no tiene que ser una preocupación para mí, Parce que la vie éternelle, je la vis maintenant. porque la vida eterna la vivo desde ahora. Le Saint-Esprit nous a ramené le futur vers nous. El Espíritu Santo nos trajo el futuro hacia nosotros. On va lire dans Jean chapitre 16 verset 13. Leamos Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amen. Si nous n'avons pas la révélation du futur, Si no tenemos la revelación del futuro, nous vivrons toujours dans le mensonge, viviremos siempre en la mentira, en s'appuyant sur les fables des grands-mères apoyándonos sobre las fábulas de las abuelas qui nous font peur. que nos producen miedo. Jésus dit dans une parabole sur un homme riche Jesús dice una parábola de un hombre rico dont ses champs avaient beaucoup apporté. en donde sus campos habían sido productivos. Ce riche raisonnait en lui-même, El rico razonaba en sí mismo disant diciendo: « Que ferai-je? ¿Qué haré? Car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits. Porque no tengo en dónde puedo poner todos estos frutos. Et cet homme commence à faire ses plans. Y este hombre comenzó a hacer sus planes. J'abattrai mes greniers, Yo construiré graneros je dirai à mon âme, y yo diré a mi alma: mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. tenés muchos bienes que has juntado para muchos años. Repose-toi, mange et bois, Descansá, comé, bebé et réjouis-toi. y regocijate. Mais Dieu lui a dit, Pero Dios le dijo: insensé, insensato, cette nuit même ton âme, esta noche misma tu alma, ta vie te sera redemandée. esta noche vienen a pedir tu alma. Et ces choses que tu as préparées, Y las cosas que has preparado, à qui seront-elles? ¿para quién serán? Dieu lui a dit insensé, Dios le dijo insensato, parce que cet homme a analysé le présent, porque este hombre analizó el presente, mais il a oublié l'éternité. pero se olvidó de la eternidad. Cette nuit même, Esta noche misma ton âme sera redemandée. pedirán tu alma.
c'est-à-dire sa vie sur cette terre, Esto quiere decir que su vida en la tierra prenait fin, terminaría, et alors ses biens ne lui servaient pas pour la vie éternelle. sus bienes no le servían para la vida eterna. Il n'y a aucune personne No hay nadie qui n'a jamais pensé que nunca haya pensado, sur ce qui est après la mort. que no haya pensado lo que hay luego de la muerte. On va lire dans Luc chapitre 9 versets 28 à 32. Leamos Lucas capítulo 9, versículo 28 al 32. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Amen. Qui sont ces 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus? ¿Quiénes son estos 2 hombres que estaban con Jesús? Où étaient Moïse et Élie? ¿Dónde estaba Moisés y Elías? Ces hommes apparaissant dans la gloire, Estos hombres aparecieron en la gloria, et Jésus, pendant qu'il priait, y Jesús, mientras él oraba, l'aspect de son visage changea, el aspecto de su rostro cambió et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. y sus vestidos se volvieron de un blanco resplandeciente. D'où venait ce changement? ¿De dónde vino ese cambio? L'éternité a traversé le présent La eternidad atravesó el presente pour nous révéler une vérité du futur. para revelarnos una verdad del futuro, Quand nous serons dans sa gloire. cuando estemos en su gloria. Amen. Pour mieux répondre à l'appel de Dieu, Para responder al llamado de Dios, nous devons connaître la parole. nosotros tenemos que conocer la palabra, Car dans la parole, c'est écrit toutes les choses que nous avons reçues comme héritage. porque en la Biblia están escritas todas las cosas que hemos recibido como herencia. Et par la suite, nous allons répondre à l'appel Y como consecuencia nosotros vamos a responder al llamado, d'annoncer toutes choses al llamado de anunciar todas las cosas, que Dieu a fait pour nous. todas las cosas que Dios hizo por nosotros. Et nous pourrons raconter les bénédictions spirituelles Y podremos contar las bendiciones espirituales, que nous pouvons avoir dès maintenant. las bendiciones que podemos tener desde ahora. Seulement Dieu sait qu'est-ce que tu en penses. Solamente Dios sabe qué es lo que pensás Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. y qué es lo que hay en tu corazón. L'apôtre Paul a fait une bonne lecture de sa situation intérieure El apóstol Pablo hizo una buena lectura de su situación interior. Alors le souci de Paul est de connaître le Seigneur. Es por eso que Pablo quería conocer al Señor, Car cette connaissance de Dieu produit un changement dans son intérieur. porque es este conocimiento de Dios que produce un cambio en su interior, Dans sa personnalité. en su personalidad. C'est pour cela que Paul, malgré les mauvaises situations,
Es por eso que Pablo, más allá de sus malas situaciones, les difficultés et la persécution, las dificultades y la persecución, il a accompli son appel avec joie. él cumplió su llamado con gozo. Jésus a appelé à ses disciples Jesús llamó a sus discípulos et il t'appelle aujourd'hui. y él te llama hoy Il te dit, y él te dice, renonce à tout renuncia a todo et suis-moi. y seguime. Jésus t'appelle à le suivre Jesús te llama a seguirlo et à partager les richesses y compartir las riquezas que tu as reçues de lui que has recibido de él, avec ceux qui t'entourent, compartirlas con aquellos que te rodean, avec ton prochain. con tu prójimo. Amen, hermanos. On va prier. Vamos a orar. Père, merci. Padre, gracias. Merci de nous avoir choisis Gracias por habernos elegido avant la fondation du monde antes de la fundación del mundo pour être tes enfants, para ser tus hijos, ton Église. tu iglesia. Merci parce que tu nous as choisis. Gracias porque nos has elegido. Merci parce que tu nous as bénis Gracias porque nos has bendecido de toute bénédiction spirituelle con todas las bendiciones espirituales dans le lieu céleste en los lugares celestiales en Christ. en Cristo. Père, merci. Padre, gracias. Merci parce que par la mort de ton Fils, Gracias porque por la muerte de tu Hijo tu nous as inauguré une route nouvelle has inaugurado un nuevo camino et tu nous as donné le libre accès au sanctuaire céleste. y nos has dado un libre acceso al santuario celestial Pour se réjouir de ta présence para regocijarnos en tu presencia, et de toute bénédiction regocijarnos de tu presencia y de toda bendición que tu nous as déjà préparée, que nos has preparado de antemano, afin de les partager avec notre prochain. a fin de compartir todo esto con nuestro prójimo. Père, merci pour ton appel saint et glorieux. Padre, gracias por tu llamado santo y glorioso. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, la louange, la alabanza, l'adoration, la adoración, au siècle des siècles, Père. por los siglos de los siglos, Padre. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.